नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। बंधु माने जदि आपण निज जीवन रे किछि नुआ कथा शिखिबा पई चाहुथांती तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा आजिर किछि बड़ ओ गुरुत्वपूर्ण अनुचिंता विषय रे। बंधु माने मने रखंतु भविष्य पुराण अनुसारे ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति प्रचोदयात्। एही गणेशंक मंत्र को प्रत्येक दिन जप कले आपणंकु कठिन कार्य रे मध्य सफलता प्राप्त होइथाए एवं आपणंकर समस्त विघ्ननाश होइथाए। मने रखंतु ओम तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एही मंत्र को जप करिबा द्वारा आपणंकु पथ प्रदर्शन होइथाए एवं आपणंक ठारे दिव्य गुण प्राप्त होइथाए। मने रखंतु ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एही मंत्र को जप कले आपणंकर सर्व अनिष्ट खंडन होइथाए एवं परिवार रे सर्वविध मंगल होइथाए। मने रखंतु ओम देवकीनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णं प्रचोदयात्। एही मंत्र को जप करिबा द्वारा आपणंकु कर्मयोग एवं सुंदरता प्राप्त होइथाए। मने रखंतु ओम परम ब्रह्मेण विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। एही मंत्र को जप करिबा द्वारा आपणंकु मानसिक शांति मिलिबा सहित आपणंकर स्मरण शक्ति वृद्धि हुए एवं विद्यारे मध्य वृद्धि होइथाए। मने रखंतु दुर्जन शठ कुलटा हड़ा पुरुणा वस्त्र मत हाथी मूर्ख एवं मत होइतिबा षंढपाक को जीवा केबे भी उचित होई न थाए, नचेत एहा आपणक पई विपद आनी थाए। मने रखंतु अलसुआ अल्प बुद्धिया भिकारी भाट भंडारी बामन मठुआ कुजा अंध छोटा खोसामतिया चुगुलिया चोर एवं ठक लोकंक सहित केबे भी मंत्रणा करिबा अमंगलकारी होइथाए। मने रखंतु अलाजुक घर बुढ़ा एवं व्यवसायी लोकंक स्नेह को केबे भी विश्वास करिबा उचित होई न थाए, नचेत एहा द्वारा आपण विपदरे पड़िबार संभावना रही थाए। मने रखंतु शरीर पवित्रता द्वारा विप्रर ब्रह्म विद्या द्वारा जोगींकर सतीत्व द्वारा नारीर स्नेह आदर द्वारा भातृत्वर एवं नीति आदर्श द्वारा मनुष्यर गौरव वृद्धि होइथाए। मने रखंतु जेते भी संपत्ति थिले जदि सद्गुण न थाए तेबे सेही मनुष्य दरिद्र समान होइथाए एवं निज वृत्ति छाड़ी अन्यर वृत्ति करिबा द्वारा घर को दारिद्रता आसीथाए। मने रखंतु सत होइथिले भी कोनोसी लोकंकर मर्म कथा कहिबा केबे भी उचित होई न थाए, नचेत एहा आपणक पई अमंगलकारी होइथाए एवं केबे भी कोनोसी कथारे आगुआ कथा हेबा उचित होई न थाए किंबा आग कुहा आग चला आग खिया हेबा द्वारा आपणक पई अमंगलकारी होइथाए। मने रखंतु क्षुधा समय रे अन्नदान कले अशेष पुण्य प्राप्त होइथाए एवं दुख समय रे दुख को सुख मने कले दुख शीघ्र अपसरी जाइथाए। मने रखंतु पद्मासन रे बसिबा द्वारा आपणक मन स्थिर होइथाए एवं पादरे थिबा बात जातीय व्याधि दूर होइथाए। सेहीपरि सिंहासन रे बसिबा द्वारा टन्सिल समस्या दूर होइथाए एवं श्रवण शक्ति वृद्धि होइथाए। मने रखंतु गरुड़ आसन रे बसिबा द्वारा बात जर भल होइथाए एवं अंडकोश फुलिबा आदि समस्या मध्य दूर होइथाए। सेहीपरि
शीर्षासन କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠବାଧତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଧାତୁ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ସ୍ନାୟୁବତିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ରାଷ୍ଟ୍ରଭଙ୍ଗ ଏବଂ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଭ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବିବାହ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବ୍ରତ, ଯଜ୍ଞ, ବିବାହ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ହୋମ ଏବଂ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରେ ଔଷଧ ଘଟିଲେ କର୍ମ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିବାହ, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ହୋମ ଆଦି ସମୟରେ ଯଦି କନ୍ୟା ଋତୁମତୀ ହୁଏ ତେବେ ବିଧିପୂର୍ବକ ସଂସ୍କାର କରି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରମତ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ବୈଶାଖ, ମାର୍ଗଶିର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବିବାହ କଲେ କନ୍ୟା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଜନ୍ମ ମାସ, ଜନ୍ମ ଦିବସ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ନଚେତ୍ ଏହା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁନା ଜିନିଷ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋରୁ ବନ୍ଧନ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ସର୍ବଦା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚଟାଣରେ କେବେ ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଘରର ଠିକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ କଳି ଓ ଅଶାନ୍ତି ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜମିଜମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ଏକମୁଖୀ କିମ୍ବା ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦୋକାନ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦଶମୁଖୀ କିମ୍ବା 14ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା 9ମୁଖୀ କିମ୍ବା 12ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଠିକାଦାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 11ମୁଖୀ କିମ୍ବା 13ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ବୁଧବାର ଦିନ ଦେହରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେହରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ଆଣିଥାଏ। ସେହିପରି କେବେ ବି ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଦେହରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଘରକୁ କୌଣସି ଦିନ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଗୃହ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅତିଥି ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ।
बंधु माने जदि वीडियोटी पसंद आसी थाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक टे करंतु ओ आपणक बंधु मानक सहित निश्चय शेयर करंतु एवं एहीपरि किछि नुआ नुआ कथा विषय रे जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। धन्यवाद।